أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. أما سنزين على تقوى مغرتي على ميكو ka kisi ni nɛɛma ɲini Ala fɛ, ka jiidi an kuntigi kan n'o ye Muhamadu ye a n'a ka so. O kɔfɛ ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ an jugu tɔɔrɔ la n'o ye Ibilisa ye. O kɔfɛ ka foli se bɛɛ lajɛlen ma, maa o maa de bɛ nin groupe in sanfɛ nin wagati in na, groupe Les Croyants, mumini cɛman n'a musoman, aw mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ nin wagati in na, Mali kɔnɔ Mali kɔkan, farafinna farajɛla, a bɛ assalamu alaikum warahmatullah. Bi ye kari ye Août kalo tile 21 san 2022. Bi ye kari ye Août kalo tile 21 san 2022. Le dimanche 21 août 2022 a bɛ bɛn silamɛya san jate, silamɛya kalo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Muharram, n'o ye silamɛya san kalo fɔlɔfɔlɔ ye, a tile 23 san 1444. Le 23 Muharram 1444, Oustaz Berté Ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariyatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53 70 03 48 53. Groupe Les Croyants, ne vocal intitulé du maï, la corruption de Ansardine. Avec la femme, ne vocal intitulé du maï, la corruption de Ansardine. Ansardine du maï de Kodo, Sharif Ousmane Madan Haidara Katon, n'o ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye. Ne vocal mina boli kɛ ale de kan. Aw b'a hakɛ to n bɛ segin n'aw ye kɔfɛ dɔɔni. Mun n'an ye vocal in dilan, n bɛ ka n yɛrɛ lajɛya de. Yɛrɛ lajɛya kɔrɔ ye jumɛn ye? Ne delila ka n ka vocal dɔ dilan ka ye, vocal min titre ye Oustaz Berté corrompu par Ansardine. Mɔgɔ minnu hakili b'a la. Aw y'a faamu? Oustaz Berté corrompu par Ansardine. Ne y'o vocal in dilan, mais il y avait un manque de preuves. Vocal in kɔnɔ, ne hakili tun bɛ fɛn minnu na k'o don a la, n ma se k'o sɔrɔ parce que à l'impossible nul n'est tenu. Aw y'a faamu? K'a kun kɛ ne y'a lakali aw ye k'a fɔ Oustaz Berté n'o ye ne yɛrɛ ye. Wagati tɛmɛna Mali kɔnɔ yan Bamakɔ, n ko Ansardine élément dɔw walima élément dɔ a y'a essayer k'an la corrompu. Corrompu kɔrɔ ye jumɛn ye bamanankan na? K'i san. Est ce que bɛ ka faamu? K'i san walima k'i hakili munumunu k'i kɛ a tigi yɛrɛ sago ye, n'est-ce pas? Donc a kɛla mɔgɔ min fɛ, n y'a essayer ka adresse dɔ di a tigi kan, mais les adresses étaient insuffisantes. Est ce que a bɛ ka faamu? Donc a kɛla Bamakɔ de, n delila k'o fɔ aw ye. Mais ce jour-là, j'avais la peine de dire ça. La peine, ça veut dire quoi? Ne tun bɛ ka kuma in fɔ, mais je n'étais pas à l'aise. Mun na je n'étais pas à l'aise? Puisque moi je suis pas quelqu'un qui s'exprime sans preuve. O maloya bɛ ne na quoi. A man ne ye ne ka kuma silamɛya tɔgɔ la ka taa sɔrɔ preuve tɛ ne bolo, hali ni tiɲɛ don. Ça ne me convainc pas. Est-ce que a faamu? Ça ne me convainc pas, pourquoi? Puisqu'en parlant, il faut chercher à convaincre les ennemis. Moi, je ne cherche pas parfois à convaincre les amis, puisque je sais que les amis sont déjà convaincus de moi, n'est-ce pas? Mais je cherche plutôt, c'est-à-dire je vais au-delà. Je cherche à convaincre les ennemis. Et en convainquant les ennemis, il faut un maximum de preuves possibles. Ne bɛ kuma, mɔgɔ minnu ye ne nin ye, tuma dɔ la ne tɛ a ɲini k'olu lasɔn, parce que olu sɔnlen don ka ban. Mais mɔgɔ minnu ko o bɛ fɛ ka dalilu ɲini ne kan, ou bien mɔgɔ minnu ko o bɛ ne ka kumaw sɔsɔ, ne bɛ taa fɔ olu de ka degré la, ka se k'olu lasɔn diyagoya, a y'u diya o a m'u diya o ka sɔn. Donc mais ne kumana fɛn dɔ la, fɛn min dalilu tɛ ne bolo, ou bien n ma se ka fɛn min preuve yira aw la. Donc n'olu wulila sisan k'u b'a kalontigiya, o ka preuve bɛ girinya ni ne ta ye mun na? Parce que ne ye n ta fɔ ten,
des propos sans preuve. Donc maintenant, mɔgɔ minnu dala ne na olu de bɛ se ka dala ye ten. Mais ni mɔgɔ min ko a tiɲɛna ne ma sɔn Berete ye, i ko Ansardine élément dɔ y'a essayé k'i corrompu, nana dalilu ye, a tɔgɔ ye jumɛn ye, a bɛ bɔ min, a kɛla cogo di, est ce que avocat b'i bolo wa? Mais franchement, est ce que ne bɛ se ka dalilu sɔrɔ o kan ten wa? C'est pas possible. Donc o de kama ce jour là, j'étais stressé, donc je n'étais pas à l'aise. Parce que a kɛla wagati min na, malheureusement pour moi, ne ma se ka cɛ ka kumakan sɔrɔ ka se k'a bila. Mun de y'o kɛ? Parce que ko in kɛla depuis vers 2016-2017. O y'a sɔrɔ ne tun bɛ Bamakɔ yaala yaala la comme n y'a fɔ a ye cogo min na, pour que hakilina min bɛ ne kunna maaw bɛ se k'a dɔn cogo min. Ne bɛ yaala yaala ka enregistrement di mɔgɔw ma o b'a lamɛn. Est ce que y'a faamu? Enregistrement ninnu tun bɛ kɛ radio de fana na, n delila k'a fɔ aw ye heure 1 5000. N bɛ taa heure san radio la ka wari sara, o bɛ n kumakan ta. Donc enregistrement ninnu bɛ sɔrɔ o de senfɛ. Donc n bɛ yaala yaala n'a ye n ka ordinateur la, ka yaala n'a ye Bamakɔ sugufiyɛw, Bamakɔ a tɔgɔ di suguba ninnu ani gare sɛbɛnni yɔrɔ jumɛn gare comme ça la, gare in tɔgɔ ye jumɛn ye? A tɔgɔ bɔ n bɛ n kɔnɔ, Bamakɔ gareba quoi. Est ce que y'a faamu? Olu yɔrɔw ɲɔgɔnnaw, jama bɛ kɛ yɔrɔ min na ani mɔgɔw ka ca yɔrɔ min na. Sogonikɔ autogare voilà, tɔgɔ in ye Sogonikɔ de ye ne ma fili. Est ce que y'a faamu? Donc n bɛ yaala yaala ani surtout électronique bɛ kɛ yɔrɔ caman na. Donc ne bɛ taa n ka enregistrement di ten ka tɛmɛ ka taa. Donc o b'a lamɛn, o y'a sɔrɔ téléphone numéro bɛ enregistrement in kɔnɔ, donc ça leur permet ni mɔgɔ minnu mako bɛ n na o bɛ sɔrɔ o sira fɛ. Donc ne tora yaala yaala de la, n bɛna cɛ in ka butigi adresse di dɔɔni. Ni mɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ dɔn ka ɲɛ, n'i bɔla Bamakɔ Garantigibugu la, n'i bɛ ka taa Falajɛ, est ce que y'a faamu? O y'a sɔrɔ ne tɔgɔma tun bɛ Falajɛ de. Donc ne ye sira in maîtriser o fana senfɛ dɔɔni. A y'a faamu? N tɛna don o détail bɛɛ kɔnɔ. Mais a bɛ fɛn minnu feere, olu ye comment dirais je, tabali vitrelama ninnu, dumunikɛ tabali vitrelama ninnu, pareil. A y'a faamu? Mais a tɔgɔ tɛ n bolo. Ensuite, k'a fɔ ko n hakili b'a ka téléphone numéro la non. Bref, je n'ai pas une preuve suffisante sur ce monsieur. O ye n sɔrɔ mun na? Parce que o y'a sɔrɔ ne tun ma don preuve ko ninnu na fɔlɔ. O kɔrɔ ye jumɛn ye? O kɔrɔ ye k'a fɔ ko n bɛ dalilu ɲini mɔgɔ kan n'a yɛrɛ kumakan ye, walima ni fɛn dɔ ye cogoya dɔ la ka dalilu jɔ a kan, o y'a sɔrɔ ne tun ma baara daminɛ n'o ye. Est ce que y'a faamu? Tagalen ɲɛfɛ de n nana ye n'a ma ɲɛ i bɛ kuma mɔgɔ kan, f'i ka dalilu de ɲini a tigi kan. I y'a faamu? O de nana ni kumakan ninnu ye, o de nana ni enregistrement ninnu ye. O de kama sisan kɔni, moi je ne m'amuse plus avec les preuves. An b'o de dɔ de kɛnɛ kan sisan. O la n ko la corruption de Ansardine parce que mun na n ye dalilu dɔ sɔrɔ, n bɛ fɛ ka dalilu min kɛ ka n ka o don kuma appuyer, n bɛ n'a kumakan jouer a yɛrɛ b'a lamɛn, n'est ce pas? N'a kumakan jouer la n'aw yɛrɛ y'a lamɛn, donc ça vous permet de savoir n'a sɔrɔ ne ye min fɔ o don na ni nkalon don walima ni tiɲɛ don. Ani ne bɛ min f'u kan k'u y'a kɛ ne na walima o y'a fɔ ne ma ni tiɲɛ don walima ni nkalon don, aw bɛna dɔn. Vocal in n y'a partager ka ban n ka groupe sanfɛ. Est ce que y'a faamu? A vocal in bɔla jamana min na o ye Cameroun de ye. A tigi y'a fɔ cogo min na dɛ. A y'a fɔ cogo min na k'ale bɛ Cameroun. Donc kumakan in, ni wagati sela an bɛna kumakan in bila la aw k'a lamɛn. Donc ni kumakan in n'aw y'a lamɛn, o bɛ aw yɛrɛw sɔn dalilu la n'a sɔrɔ ne bɛ to ka min fɔ ni tiɲɛ don walima ni nkalon don. Mais yan'an ka se cɛ ka vocal ma, ne y'a fɔ aw ye, ne tola yaala yaala de la, toujours n bɛ Bamakɔ ta in à raconter aw ye. N'an bɔla yen, an bɛ sɔrɔ ka na ni cɛ ka vocal ye. Mun kɛla, n tola yaala yaala de la ka taa se a ma, a ka butigi kɔnɔ, ka n ka wajuluw d'a ma ka tɛmɛ. Donc a ye wajulu ninnu lamɛn, a y'a mɛn wajulu kɔnɔ k'a fɔ ko ne ko bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ ti maa don silamɛya la, ko bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ nana sɔrɔ silamɛw bɛ yen. Donc a ye ne ka dalilu ye o ka kɛnɛ min kɛ, donc peut-être a siranna de, parce que a b'a dɔn n'o kuma in kɛla tiɲɛ ye, olu ɲɛmɔgɔ Sherif Usman Madani Hayidara ye min fɔ u ye, o bɛ kɛ nkalon ye. Donc a ye mun kɛ, ne selen n jatigila la, ne tun bɛ Garantigibugu de la. Est ce que y'a faamu? Ne tun bɛ Garantigibugu la, o de tun ye n jatigila ye. Ne selen yen, a ka appel in sɔrɔ yen. Ne ye téléphone ta ko ale mako b'a la ka ne ye. Ko ne yaala yaala tola tɛmɛna ale ka butigi la ka wajulu di ale ma, ale y'a lamɛn. Donc mais ale mako b'a la ka ne ye. Ne ko problème t'a la. Olu ɲɔgɔnna dɔ tun ka di ne ye parce que o de la ne bɛ n ka numéro bila téléphone kɔnɔ, enregistrement kɔnɔ. En cas ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ, i bɛ se ka n lasɔrɔ teliya la parce que yɛlɛmani min bɛ ne kɔnɔ nin diinɛ in kama, o tɛ se ka ɲɛ ni mɔgɔw tɛ. Donc forcément j'ai besoin des gens, n'est ce pas?
ne dugu jɛla min kɛ ne yɛrɛ kun nisɔndiyala yɛrɛ ne bolo n ko kosɛbɛ min don jaw tɛ ne taara se a ma a ye ne ladon a ka butigi kɔnɔ n bɛna détail dɔɔni di aw ma bibele yanni n bɛna ni enregistrement ye parce que munna o don tɔgɔla kama ne kun tɛ ka sɔn ka détail ba di aw ma parce que preuve ba t'a la quoi preuve ba t'a la kɔrɔ jumɛn ye cɛ ka kumakan tɛ ne bolo hali n'i ko ne ka yaala ka taa jɔ a ka butigi la bi yɛrɛ yɛrɛ a dɔ la ne tɛna se parce que a kɛla a bɛ wagati bɔ vers 2016 2017 donc ne dun tɛ bamakɔ maîtriser tan kosɛbɛ donc ce qui veut dire que preuve ba tɛ ne bolo a la n'est-ce pas mais a ye min fɔ ne ye o don ne donnen a ka butigi kɔnɔ o y'a sɔrɔ glace ji de b'a bolo a ye glace ji dɔ ta k'o di ne ma ko ne ka min ne ye ji minɛ n ye ji min est ce que a faamu o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ kun t'a dɔn maa min don parce que ne kɔni y'a bila n kunkolo la seulement diinɛ canal de don silamɛya canal de don n'est-ce pas ne ye ji minɛ ka min tuma min na a ka sɔrɔ k'a fɔ ne ye k'ale ye ansardine élément dɔ ye bon ala ko an ka can fɔ ne kɛlen kɔfɛ ka ji min n'a ko ne ma k'ale ye ansardine élément dɔ ye vraiment c'est à dire a kɛla ne la o yɔrɔ na i b'a fɔ ko n ye pɔsɔn de min o yɔrɔ la quoi franchement parce que munna ni ne ye ne ni ansardine mɔgɔw cɛ jateminɛ ka taa ye k'a fɔ ne de sigila k'o dɔ de ka dumuni kɛ n ɲina ma tan walima ɲina bolo ma ou bien fili bolo ma tan donc imaginez n'a kun sɔrɔla k'a ye poison de kɛ ji in na immédiatement je serais mort ça c'est évident donc ne a y'o fɔ ne yɔrɔ min na fɛn kelen min cila ne kun na la première position o de ye j'ai fait une erreur d'avoir bu cette eau là parce que n t'a dɔn fɛn b'a la ne ko n ye ansardine élément dɔ de k'awɔ k'ale san 11 ne ma ɲina dɛ parce que ko in kɛla depuis 2016 ne ma ɲina san hakɛ kɔ san 11 ne ma fili k'a y'o de kɛ ansardine ɲɛmɔgɔya la Congo est ce que a faamu a y'o kɛ ansardine ɲɛmɔgɔya la Congo san 11 donc ale ye ne ka wajuli lamɛn ne yɛrɛ ko cɛ ma n ko bon an kana taa yɔrɔ jan ne nana i ka butigi kɔnɔ e ye ji di ne ma ne ye ji min jisuma mais ne kun t'a dɔn n ye ansardine élément dɔ ye mais n'a sɔrɔla k'i ye ansardine élément de ye ce qui me rassure i ye ji min di ne ma ne y'a min je te conseille de boire la même eau il faut en boire i bɛ ji in dɔ min ne yɛrɛ sigilen ɲɛna donc n'i y'a min ne yɛrɛ sigilen ɲɛna o de bɛ hakilisigi di ne ma k'a fɔ fɛn dɔ tɛ ji in na parce que franchement ne kun y'a dɔn n ko ile ye ansardine élément dɔ ye ala ko an ka can fɔ ne kun tɛna ji min ça c'est clair compte tenu c'est-à-dire de la mésentente qui est entre moi et vous là je me préserve n'est-ce pas n ko bon i bɛ ji min n'i ye ji min ne yɛrɛ ɲɛna o la n'a kɛla k'i ye poison de k'a la ou bien i ye fɛn dɔ k'a la a dɔ la a ti dan ne dama ma et puis a ka ca la e yɛrɛ de bɛ to a la ka tɛmɛ ne kan parce que je suis rassuré quelque part donc ne y'a bila a yɛrɛ ji in dɔ soli a y'a min an badenw nin bɛɛ ye danaya ko de ye mais tubabukan na a bɛ fɔ ko la confiance n'exclut pas le contrôle aw dala n na ne bɛ ka min fɔ aw bɛ da la forcément parce que n'i dala mɔgɔ la n'a ye fɛn f'i ye i bɛ da la o hali n'i m'a ye anw dala la ko ala bɛ yen mais est ce que anw ye ala ye an ma ala ye o parce que an dala kira muhamadu de la o de kɔrɔ ma ko ala bɛ yen ainsi de suite mɔgɔ bɛ da mɔgɔ la ka da ka kumakan na ka sɔrɔ a bɛ ka min fɔ i yɛrɛ ɲɛ m'a ye o bɛ kɛ c'est évident o sirilen don danaya de la est ce que a faamu an badenw a ye ji in dɔ sɔrɔ a ye ji min ne ko sisan kɔni n'a ma ɲɛ ko maa bɛ sa an maa fila bɛɛ de bɛ sa walima n'a ma ɲɛ ko fɛn dɔ kɔni bɛ kɛ ne na ji in minni kɔfɛ a bɛ kɛ ne na cogo min na a fana bɛ k'i la ten wa a ka ca la a b'i le de sɔrɔ ka tɛmɛ ne kan ne yɛrɛ b'o dɔn ka ban ko bon kuma ye jumɛn ye k'ale y'a mɛn ne ka wajuli la ko bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ ti maa don silamɛya la ko bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ nana sɔrɔ maaw bɛ silamɛya la ko ale ma ne wele ka na débat kɛ ale ma ne wele k'ale bɛ ne sɔsɔ lui il est parfaitement d'accord avec le fait que bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ ti maa don silamɛya la ko ne y'a fɔ cogo min na a bɛ ten de bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ nana sɔrɔ mɔgɔw bɛ silamɛya la ka ban donc ce qui veut dire que bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ nana kɔfɛ wa maa o maa ansardine na i bɛ fɛrɛ k'i tugu de n'o tɛ i b'a dɔn tigitigi ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ suran 60 aya 12 ala y'a fɔ cogo min na ne y'a fɔ ten de ala ko muminiw kun bɛ yen mais bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ dila u ma de k'u dɛmɛ donc olu karamɔgɔ b'o dɔn ne yɛrɛ b'o dɔn tout le monde bɛɛ b'o dɔn maa o maa bɛ kuranɛ maîtriser o b'a dɔn ko ten don mais olu de karamɔgɔ nana bayɛlɛma k'a kɛ sisan bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ k'o bila silamɛya ɲɛ est ce que bɛ ka faamu k'i tɛ kɛ silamɛya bada f'i ka bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ de kɛ ka don silamɛya la ne y'a fɔ o ye n k'o de ye kalo ye an badenw nin bɛɛ ye kuma tɛmɛ sira de ye n bɛ ka na ni kuma yɛrɛ yɛrɛ ye donc cɛ ko ne ma o la kuma nasurunya kama ko bon ale mana ne sɔsɔ ale y'a dɔn ne ta de tiɲɛ ye bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ nana kɔfɛ de et puis c'est évident a nana kɔfɛ de mais ale bɛ min laɲini kɛ ne fɛ o de ye
ne ka nin dabila ten aw b'aw hakili jigin an ka bi cɛ ka vocal la o la ne taara ta fo kɔfɛ fɔlɔ yani n bɛna n ye vocal min sɔrɔ ka bɔ Cameroun bi yani n bɛna o bila la o ka jouer aw bɛ n'a mɛn o bɛ min kɛ maa la ni n yɛrɛ nana ka vocal bila la o bɛ n'a mɛn donc cɛ ko ne ma an ka nin dabila sa ne bɛ ka min fɔ maaw ye ko limaniya de bɛ maa don silamɛya la ni limaniya la i bɛ kalimatu shahada fɔ ka don silamɛya la ko ne k'o kuma fɔli dabila ko ne ka mun fɔ maaw ye ko ne ka bay'a du wɔɔrɔ de fɔ maaw ye k'a fɔ n'i bɛna don silamɛya la bay'a du wɔɔrɔ de b'i don silamɛya la i n'a fɔ Hayidara y'a fɔ cogo min na an badenw ko ne sɔnna bi bɛɛ ko ne sɔnna ale ka fɔta ma ko ne bɛ kɔrɔta sisan parce que effectivement o y'a sɔrɔ o don ka gɛlɛn ne ma o don b'a sɔrɔ vraiment ça ne va pas ça ne va pas du tout parce que ne tun bɛ yaala da n yɛrɛ kan Bamakɔ dugu kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ dɔn Bamakɔ ka bon n'est-ce pas o y'a sɔrɔ tuma dɔ la hali ka sotarama ta wari a tɛ kɛ ne kun ne tun bɛ se ka semaine 2 kɛ n dɔrɔmɛ 5 de 25 francs 2 semaines o de ye ne kunna wari ye a dɔw la ne tun bɛ se ka sun don k'a tigɛ avec 35 francs dɔrɔmɛ 7 dɔrɔmɛ 5 marabatigɛ dɔrɔmɛ 2 a tɔgɔ di sɔgɔsɔgɔbɔmɔ a bɛ ka faamu wa o y'a sɔrɔ ne b'o ɲani qualité de la Bamakɔ n bɛ yaala yaala biriki gosi yɔrɔw ni santiers la maçon kɔrɔbaara la pour que au moins n bɛ se ka wari dɔɔni sɔrɔ ka taa n ka radio sara ka kan ta ka taa a partager mɔgɔ min bɛ o lahalaya la n'i nana fɛn dɔ proposer o tigi ye n'a ma kɛ ala ɲɛ siran jɔn ye a ka ca la a dɔ la a b'a bila est ce que a faamu surtout mɔgɔ minnu bɛ Ansardine mɔgɔw dɔn o dɔ la kelen k'a f'i ye surtout mɔgɔ min ye o ɲɛmɔgɔ dɔ ye san 11 Congo k'a b'i n'o ɲɛmɔgɔ ɲɛ yira ɲɔgɔn na k'i bɛ kɔrɔta sisan donc rapidement parfois i bɛ tugu nɔfɛ mais ne ye mun fɔ cɛ ye o don ne k'a ma moi je suis pas de ce genre de personne ne t'o ma ye moi je suis pas corruptible hein. On peut pas me corrompre n'est-ce pas ne tɛ se ka corrompu moi je suis pas quelqu'un de corruptible donc ka n'i yɛrɛ sɛgɛn i yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ne ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye n'aw sɔnna ko ne de ta ye tiɲɛ ye ce que je vous conseille aw bɛ tugu ne de nɔfɛ aw n'aw ɲɛmɔgɔ bɛɛ n'o ma kun aw fɛ a ye to aw ka yɔrɔ la ne fana bɛ to n ka yɔrɔ la mais min ye k'aw bɛna don ne ni hakili cɛ ka ne corrompu k'a fɔ ko i bɛ ne ni aw ɲɛmɔgɔ ɲɛ yira ɲɔgɔn na ko ne bɛ kɔrɔta sisan aw ka télé bɛ yen aw ka nin bɛ yen aw ka nin bɛ yen donc ce qui veut dire que aw bɛna ne placer yɔrɔ dɔ la donc ne yɛrɛ bɛ kɛ maaba ye ne kumakan bɛ lamɛn n'aw bɛna ne kɔrɔta kalo kan n ko ne tɛ kalomaa ye ne tɛ se ka san donc ce qui veut dire que ton projet est destiné à l'échec n'est-ce pas ta planification là elle est destinée à l'échec a tɛna ɲɛ sɔrɔ quoi n ko mais n'aw bɛ se ka ne dɛmɛ tiɲɛ kan moi je suis prêt je suis disponible mais n'aw k'aw bɛ ne dɛmɛ kalo de kan vraiment a y'aw ka télé ta aw ɲɛmɔgɔ Sherif Usman Madani Hayidara a y'a ta ne ma ko masa ma kalo kan a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ n ko n'a sɔrɔla ne bɛ kɔrɔta kalo de kan ala kana n kɔrɔta n'a sɔrɔla ko ne bɛ kɔrɔta kalo de kan ala kana ne kɔrɔta ne t'o cɛ ye ne ye cɛ min ye je veux que ne ka kɔrɔta tiɲɛ de kan mais ne kɔrɔtala kalo kan o maloya bɛ ne na ala kɔrɔ quoi déjà que ala b'a dɔn ko ne sanna ka ban ko ne corrompu la ka ban ne bɛ se ka mun fɔ ala ye n ko bon a ye nin système ninnu to yen ninnu tɛ ne ka fɛn ye quoi ne b'a ala minɛ n'ala sela ka ne dɛmɛ tiɲɛ in kan a fɔla a banna n'ala yɛrɛ ko a tɛ ne dɛmɛ tiɲɛ in kan fo ne ka dɛmɛ kalo de kan walahi n ye ala kɛ n seere ye n y'o ala kelen kɛ n seere ye n'ala y'a dɔn ko ne bɛ dɛmɛ kalo de kan n y'o ala kelen k'aw seere ye ka maliyɛnw k'aw fana k'a seere ye ala kana n dɛmɛ dɛ ne t'o dɛmɛ fɛ aw bɛ ka faamu wa n'ala ko de ye ko ne bɛ dɛmɛ kalo de kan n b'a ɲini ala fɛ ne t'o dɛmɛ in fɛ ala kana o latigɛ ala tɛ don kaloko la wa ala kana kalotigi si ɲɛsin ne ma k'i bɛ ne dɛmɛ kalo kan k'i bɛ ne kɔrɔta kalo kan a mana bɔ kɔrɔn fɛ ala ka don ne n'a ɲɛ kana da ɲɔgɔn kan a mana bɔ tile bin ala kana ne n'a ɲɛ da ɲɔgɔn kan a mana bɔ diɲɛ fan o fan ala k'a da yen an ɲɛ kana da ɲɔgɔn kan jango ne ka wuli kalo kan parce que ne ye cɛ min ye moi je suis un homme brave un homme véridique moi je n'aime pas le mensonge kalo ye ne tinɛ de ani a tɔgɔ di ko ɲagamu ɲagamu ni ko fereke ferekew ko préparew ninnu ye ne tinɛ de a bɛna fɔ n'i ye fɛn finman ye nɔnɔ na aw bɛ ka faamu wa ko sugu tiɲɛni ninnu tɛ ne ka fɛn ye moi je suis pur pour ça moi je n'aime pas de choses impures a bɛ ka faamu wa an badenw ne ye tiɲɛ fɔ cɛ ye finalement il a vu que c'est pas possible a ye ne libéré o don kama a ye ni ma ɲinɛ a ye 300 de di ne ma 1500 pour que n bɛ se ka se n seyɔrɔ la cogo min donc ne y'a minɛ n tagala ten mais fort malheureusement pour moi ce jour là ne m'a dɔn o de tun bɛ cɛ kunna et puis je n'avais pas ces préparations d'abord
Sinon, depuis ne donto à la boutique là, ne kun bɛ téléphone bila enregistrement na. Depuis n donto là. C'est pourquoi maintenant là, an bɛ nɔ min na sisan, ne tɛ kulonkɛ ni enregistrement n'u ye dɛ. Moi, je ne m'amuse pas avec les enregistrements. I b'i farati dɔrɔn, o b'a sɔrɔ i kumakan bɛ ne bolo ka ban. Hali ne ka numéro minnu bɛ di ta, mɔgɔw bɛ ne wele ka bɔ diɲɛ yɔrɔ caman, France dɛ, Espagne dɛ, a tɔgɔ di Sénégal dɛ, Gabon dɛ. I bɛ to appel la, i bolo ko min tɛ sen na, o de bɛ sen na ka ban. Parce que i b'a appel la, o b'a sɔrɔ i kumakan bɛ ka taa ka ban. Ça, c'est évident. Surtout les numéros inconnus là. Numéro inconnu. Et appel lancé ne kuna ne ma dija automatique. Ba sɔrɔ i kumakan yɛrɛ piquer daminɛ ka ban. A bɛ faamu wa? O de kama dɔw bɛ appel kɛ o ka appel kɔfɛ o b'a sɔrɔ i kumajugu fɔ. Mais a b'u bolo kumajugu in ma ta. O b'a sɔrɔ c'est déjà enregistré. O bɛ se ka kɛ Mali la, o bɛ se ka kɛ jamana wɛrɛ la. A bɛ ka faamu? Parce que munna erreur minnu ne y'o kɛ daminɛ na je ne veux pas commettre les mêmes erreurs. Parce que n'i y'a ye mɔgɔ b'a fɔ ne ma a i ye nin kuma in fɔ a dalilu bɛ min? Ne b'a fɔ a tiɲɛ na o don na ne ma sɔrɔ k'a kan ta. Mun na i ma kan ta? Mais il fallait, il kan ka kan ta parce que silamɛya fana tɛ diɲɛ di mɔgɔ ma cogoya dɔ la n'a ma kɛ ni dɛsɛ ye k'i ka kuma mɔgɔ dɔ la ka sɔrɔ preuve ba t'i bolo, c'est pas possible. Il faut les preuves suffisantes. Mais ninnu ye dɛsɛ de ye, ninnu ye o tagala ka ne bolo da. N'est-ce pas? On peut pas faire l'impossible. O kumakanw tagala ka ban. Mais maintenant là, moi je ne m'amuse plus avec ces preuves là. O de kama an ye preuve dɔ sɔrɔ bi. An bɛ fɛ maliyɛnw aw yɛrɛw ka fara ɲɔgɔn kan aw ka lamɛn ne fɛ. Comme n y'a fɔ a ye cogo min na minnu tɛmɛna olu tɛmɛna. Mais sisan kɔni cɛ o cɛ y'i farati k'i bɛ na ni sira dɔw ye walima k'i bɛ kuma modèle dɔ ta ka ne sɛgɛrɛ appel sira fɛ walima audio sira fɛ ou bien enregistrement sira a bila i kun na labɛnw de bɛ ne bolo a kama de spécial i b'i farati dɔrɔn o y'a sɔrɔ i kumakan ye diɲɛ minɛ ka ban an bɛ n'o de kɛ cɛ in na sisan a ye kumakan dɔ ci ne ma ka bɔ Cameroun n bɛ tila n b'a ka numéro fana di ni n y'a ka numéro di kuma min bɛ ne bolo a ka kuma kɔfɛ an bɛ n'o fana fara a kan donc aw ni ne an bɛ fara ɲɔgɔn kan an ka cɛ ka kuma lamɛn n'est-ce pas? O de b'a tɔ sɛbɛntiya an b'a ka kuma lamɛn a ko k'ale bɛ Cameroun dɛ n t'a dɔn ni tiɲɛ don walima ni nkalon don mais an k'a ka kuma lamɛn ni n tilala a ka numéro a daminɛ ye plus 237 plus 237 mais n'an tilala an bɛna numéro in tɔ di an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a ka kuma lamɛn fɔlɔ inchallah. Mɛtiri i ni sɔgɔma hɛrɛ sira somɔgɔw sira ala ka bi nɔgɔya ala ka hɛrɛ caya n'an sɔnna k'a ye a k'an ka laɲini sabati ne bɛ ka vocal ci ma ka bɔ Cameroun ne tulonkɛɲɔgɔn dɔ ye vocal dɔ ci ne ma n y'a sɔrɔ e de don n delila k'i ka débat dɔ lamɛn e ni Layi Ahmed Tidiane Hayidara n delila k'aw ka débat dɔ lamɛn a mɛnna dɔɔni e kun déplacera ka taga Bamako a dema in kama mais e kun déplacera Hayidara de kama mais i ma Hayidara lasɔrɔ i ye Tidiane sɔrɔ yen ne y'a débat lamɛn ne fɛ o débat kɔni o kun ka ɲi n'aw ko a bɛ silamɛya yira mɔgɔw la ne fɛ a bɛ yira mɔgɔw la ten de ne fana bɛ ka vocal in ci ma e yɛrɛ ko tɛ kɛlɛ ko tɛ n tɛ ka vocal in ci ma kɛlɛ la n bɛ ka vocal in ci ma ne ni e ye siya kelen ye bawo e ko k'i bɛ bɔ tile la ne ni e ye siya kelen ye i ye sɛnɛfɔ ye ne yɛrɛ ye sɛnɛfɔ ye e jamu ye Berete ne yɛrɛ jamu ye Berete o de kama n ye video lamɛn k'a ban n ko n bɛ vocal ci ma bɔ nin na nin tɛ e doko ye e bɛ taabolo min na taabolo nin t'i doko ye n tɛna kuma janya ni e ye kosɛbɛ komi ko ko i ye kalan kɛ ka ban Mali la i taara i ka kalan tɔ dafa Maroc donc i commencera ka recherche kɛ i ye kuranna durusi ye ka hakilinaw caman sɔrɔ yen k'a ye a tɛ silamɛya kan mɔgɔ t'i sɔsɔ o la mais ne hakili la i ma bɛrɛ yaala i ma yaala mɔgɔ minnu sɛbɛkɔrɔ yaala la hali n'u ma kalan kuranna na olu de bɛ diinɛ dɔn voilà aw bɛ fɛn o fɛn fɔ sisan a caman ni diinɛ cɛ ka jan dɛ bawo aw concentré bɛ ni arabu minnu ye an minnu yaalala ka arabu jamanaw yaala aw bɛ silamɛya min ko fɔ ani an bɛ ka silamɛya min ye o tɛ kelen ye dɛ n b'a f'i ye i ye sɛnɛfɔ ye ne yɛrɛ ye sɛnɛfɔ i ye Berete ye ne yɛrɛ ye Berete ye bɔ nin na nin t'e bonkun ye nin t'i don ko ye dɛ bɔ nin na nin t'anw taabolo ye voilà nin t'anw taabolo ye vraiment o de bɛ yen ka f'i ye balimaya la
an ye jamu kelen ye kama an ye siya kelen ye kama bɔn na nin ti don ko ye silamɛya la ni mako bɛ fɛn o fɛn na aw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na sa tigi ma i k'a fɔ a ye n'aw ko ale ka silamɛya ma ɲi kaban aw minnu ta ka ɲi aw kana k'a ɲɔgɔnna ye dɛ ne kɔni ye Ayidara kanubaga ye tiɲɛ na ne ye Ayidara kanubaga ye mais komi n y'a ye jamu kelen ye i ye débat fɔlɔ min kɛ débat in n y'a ye o bɛ silamɛya minɛn kɔnɔ o diyara n ye ne yɛrɛ bɛ kuma dɔw la ne n'a ka kuma yɛrɛ la kuma dɔw la ne bɛ kulonkɛ yɛrɛ k'a fɛ n ko ne n'a ye débat dɔ kɛ parce que ale ne n'a bɛ kulon kɛ ka caya n b'a fɔ n ko ne bɛ fadi wele dɛ voilà donc ne tun bɛ e ka o kulonkɛw kɛ ka kulon k'a fɛ waati dɔw la parce que i yɛrɛ ye Berete ye ne yɛrɛ ye Berete ye donc i taara débat kɛ ne ka karamɔgɔkɛ denkɛ fɛ ne yɛrɛ bɛ kuma dɔ ne yɛrɛ tun bɛ waso ale la n'o ye kulonkɛw sira fɛ mais e nan bɛ ka don min na faden nin tɛ don ko ye dɛ ni silamɛya cɛ ka jan mais an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma mais anw fɛn o fɛn kɔni yaalala ka jamanaw don ɲɔgɔn na aw ka silamɛya an tɛ se k'a faamu ka tɛmɛ Ayidara ta in kan ko ye bawo anw yaalala anw ye arabu jamanaw don ɲɔgɔn na anw ye min ye arabu la ka tila ka na jamana wɛrɛw la ka fara Mali yɛrɛ ta k'an kun b'o kɔnɔ ye anw ye min ye aw ka silamɛya ɲɛfɔli tɛ se ka don an kun ma koyi n'aw y'a ye dɔ bɛ ka fara Ayidara ka jama kan mɔgɔw yaalala de quoi yaala de y'a to mɔgɔw ye kodɔn Ayidara bɛ ka silamɛya fɔ cogo min na dɛ n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka taga a fan fɛ mɔgɔ minnu yaalala Ayidara tɛ se ka kuma mɔgɔ wɛrɛ ka kuma k'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta quoi parce que yaala i b'a dɔn ko min don quoi parce que silamɛya kurun bɛ ka don an bolo cogo dɔ la a dɔw tɛ dɛ n b'a dɔn i ma jamana caman kɛ voilà peut-être i danna Mali ni Maroc de la an minnu ye yaalakɛlaw ye faden bɔ nin na nin t'i don kun ye nin t'i don kun ye n b'i deli an ye Berete ye ɲɔgɔn fɛ an tilala ka kɛ siya kelen ye n b'i deli sabari bɔ nin na nin t'i don ko ye ala yɛrɛ kama ko ye o cikan de tun bɛ yen ka f'i ye balimaya yɛrɛ la n'a fana digi b'i la n bɛ yafa deli fɛ bawo i ko silamɛya de don ne ka faamu ye min di ne ma ne ka yaala kɔnɔna na ne kɔlɔsili minnu kɛ silamɛya la ne ka faamu ye min di ne ma n b'o k'o hakilina de di n'a digi b'i la n b'a fɔ i ka yafa n ma n ta ma dabɔ ko ka mɔgɔ ladimi mais n y'i ka vocal lamɛn k'a ban n y'a dɔn i diminen don i dusu bɔra silamɛya dun tɛ sɔn o ma i fana bɛ kumana fɛn min kan faden n'i ye fɛn dɔ kɛ silamɛya la i ka kan ka dusu k'a fɔ de dɛ i ka kan k'a fɔ de mɔgɔ minnu b'i lagosi o k'a dɔn ni i fana ko n bɛ ka nin kɛ dusu ka dɔ kɛ n ɲɔgɔnna ye faden ni taabolo tɔw ye nin ɲɔgɔnna kɛ Mali tɛ to ten koyi Ayidara n'a ka taabolo mɔgɔw bɛ min na jamana kɔnɔ ni taabolo tɔw bɛ k'o kɛ an bɛ kulo min na gouvernement nɔfɛ an bɛ kulo min na ɲɔgɔn buruja la faden sisan a b'a sɔrɔ an bɛɛ ma kunna an bɛɛ bɛ ka dɔn k'an yɛrɛ ye sisan a b'a sɔrɔ an taara ɲɛ anw yaalala faden an ye kow ye koyi bɔ nin na faden bɔ nin na walayi bɔ nin na ne kɔrɔya tɛ se e ma n dɔgɔninya tɛ se e ma bɔ nin na nin tɛ don ko ye ala yɛrɛ kama koyi bɔ a la ka sababu k'an ye siya kelen ye ka sababu k'an ye balima kelen ye jamu b'i yira Berete ne yɛrɛ Berete ye bɔ nin na nin tɛ don ko ye ala yɛrɛ kama vraiment n'a fana gɛlɛyara i ma n bɛ yafa ɲini. Walasa an badenw a y'a ka kuma lamɛn an bɛna a ka numéro de di sisan a ye indicatif min di ne m'a vérifier fɔlɔ mais aw yɛrɛ bɛ se ka vérifier plus 237 o de affiché bɛ numéro in na wa an bɛ nɔ min na sisan nin vocal in ani nin numéro in n b'a bila n ka archive la pour que a kana tunu mais pour que ka se k'a garanti bilen nin kumakan in bɛna enregistrer ka bila audio a tɔgɔ di WhatsApp kan a tila k'an enregistrer ka bila YouTube kan pour que a kana tunu parce que o défaut caman in sɔrɔ kumakan caman tununa ne bolo ne ni Sɛnɛngolo diinɛ ɲɛmɔgɔ Cheikh Ibrahim Kalilu Kanute an ye sigi ka kuma dɔ kɛ a tola ne ta la mais pour le moment enregistrement tununa ne bolo donc ce qui veut dire que preuve ba t'a la bilen est ce que a bɛ ka faamu question d'enregistrement la
Elle est très importante. Maintenant là, je ne m'amuse plus avec ça. Moi. À numéro est plus 237 51 48 31 83. Enregistrement de dos, obsèque à sega quand aéré. Même sega kambele. Plus 237 51 48 31 83. Moi. Mais sega kambele. Plus 237. À quoi avec Cameroun nede? Ah oui, c'est à vérifier. À vérifier qu'a dit. Plus 237 51 48 31 83. Mais c'est Kambele. À quel numéro est plus 237 51 48 31 83. J'espère que le numéro est sur là. Fait. Groupe Les Croyants, à nos stades Berté Kanbao, même si on fait à la kama. Le numéro est dit, ne m'a fo au ka tigi wele ka jaabi ne y'a jaabi ka ban maa o ma k'i bɛ ala ta de kama walima i bɛ ala ta de nɔfɛ k'i ye ne kanubaga ye ou bien i ye ne ka kuma mɛnbaga ye aw si kana vocal ci cɛ ma k'aw b'a jaabi n kɔni y'a ka numéro di aw ma seereya de kama aw y'a faamu wa ni jaabili ko don aw tɛna se k'a jaabi ka ne bɔ donc aw bɛɛ ka procuration di ne ma aw ka ne bila ne b'a jaabi aw tɔgɔ la mais n ye numéro di aw ma seereya de kama pour que dalilu kana jɔ ne na k'a fɔ n ye fɛn dɔ fɔ min preuve tɛ ne bolo maintenant min ye ansardine mɔgɔw ye aw bɛ se ka numéro in vérifier parce que cɛ bɛ ka kuma cogo min na a bɛ n'a fɔ aw masurunya mɔgɔba de don Sherif Usman Madani Hayidara masurunya mɔgɔba de don o b'o de yira n'est-ce pas dɔ in kun ye Congo ye n ko min ye san 11 kɛ ne ni min kumana n'enregistrement y'a la a ka butigi kɔnɔ mais ni Zeyina ta kɔni numéro di la vocal di la a bɛ jamana min na o fana di la donc a yɛrɛ ka kuma y'a yira ale ni Sherif Ahmed Tijani Hayidara n'o ye Hayidara den Tijani ye a y'a yira ale ni Tijani bɛ kuma kulonkɛw sira kan a bɛ o bɛ ɲɔgɔn darakɔrɔbɔ n'est-ce pas donc n'o kɛra o mɔgɔ ye o b'a yira ansardine maaba dɔ de don parce que mɔgɔ min ni Sherif Ahmed Tijani Hayidara bɛ se ka taa kuma fo ka kulonkɛw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ka numéro bɛ ɲɔgɔn bolo o b'a yira a masurunya mɔgɔba don n'o kɛra tiɲɛ ye olu kungo de don yen n'o yɛrɛ ma kɛ tiɲɛ ye o kungo don ne dan ye min ye ne ye kumakan de sɔrɔ n ka téléphone kɔnɔ n ye numéro fana sɔrɔ kumakan in n y'a joué aw y'a lamɛn numéro in n y'a di aw ma aw y'a ye donc maintenant le reste là o y'aw ka baara de y'aw bolo ne kɔni ye n ka baara kɛ parce que ne kun ma numéro di a dɔ la a kana kɛ i n'a fɔ c'est un complot ou bien un coup monté contre Ansardine k'a kɛ i n'a fɔ ne ni n ka mɔgɔ dɔ de bɛnn'a la o tigi ye kumakan in kɛ ne y'a enregistré a donna tan a bɔla tan non numéro dilen filɛ nin ye aw yɛrɛ bɛ se k'a vérifier n'est-ce pas n'aw y'a vérifier n'a ye jaabi min sɔrɔ a la o ye aw ka ko ye numéro kɔni dila ka ban a ko a bɛ Cameroun n t'a dɔn ni tiɲɛ don walima ni nkalon don a y'a faamu wa an badenw an bɛna commentaire kunkurunin dɔ kɛ a ka kuma kan ne ka nin kuma ninnu kun cɛ aw yɛrɛ y'a ka kuma lamɛn ka ban a ko ale ye Hayidara kanuba ye ce qui veut dire que Sherif Usman Madani Hayidara ka kanubaga dɔ de don a ka diinɛ tɔnden dɔ de don n'o ye ansardine ye aw y'a faamu wa a y'a yira kuma fana kɔnɔ ko ale ye senifo de ye komi ne yɛrɛ ye senifo ye donc an bɛɛ ye siya kelen i y'a faamu a tilala k'a yira a ka kuma kɔnɔ ne jamu ye Berete ye ale fana jamu ye Berete ye donc ce qui veut dire que an bɛɛ ye jamu kelen an bɛɛ ye siya kelen n'est-ce pas maintenant k'ale b'a ɲini ne fɛ ala yɛrɛ kama koyi ne bɛ ko min na n ka bɔ a la ne bɛ ko min na n ka bɔ a la ko nin tɛ ne donko ye ne man ka don nin ko in na mais a bɛ ka kuma minnu kɛ kuma ninnu ye kuma dabirilenw de ye o kɔrɔ jumɛn ye o kɔrɔ ye kɔdi de bɛ kuma ninnu na bɔ nin na nin t'i donko ye bɔ nin na nin t'i donko ye a kɛ ala kama a kɛ a tɔgɔ di an ye siya kelen kama i ka bɔ nin na ka bɔ jumɛn na a to k'o fɔ est ce que a bɛ ka faamu donc a yɛrɛ ye kuma in lamɛn a sens ye min ye a kan ka sɔrɔ a b'o dɔn ka ban a ka laɲini ye min ye laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye koyi c'est à dire Sherif Usman Madani Hayidara a ye maaw filili min kɛ a ye maaw hakili sonyani min kɛ a n'a ye ala janfali min kɛ ka silamɛya janfali min kɛ
comme ne bɛ kan k'a bɔ k'a yira ne dalilu kɛnɛ kan ta ye o de man di u ye o de b'u tɔɔrɔ parce que o b'a dɔn Mali kɔnɔ yan ne bɛ cɛ kelen min dɔn min bɛ se ka Hayidara ka kumaw kolokari ni dalilu ye k'a ka kumaw kɛ zéro yɔrɔnin kelen o ye ne de ye ne bɛ min dɔn donc maintenant il faut me supplier parfois de cesser o bɛ ka n deli de ko Ala yɛrɛ kama koyi ko n k'a ko dabila n ka mun dabila a ma sɔn k'o fɔ dɛ parce que n'o mɛnna da maaw bɛna sɔmi mais comme a sɔmina a bɛ ka kuma hakilima fɛ ne b'a tɔ faamu ko ne bɛ ko min na n k'a dabila ne bɛ ko jumɛn na de sonyɛni wa ayi n'i y'o fɔ a b'a fɔ k'a ye sa o tɛ sonyɛni kɛ sa ne bɛ ko jumɛn na jɛnɛya wa a b'a fɔ i ye ko ayi ne bɛ ko jumɛn la janfa wa a b'a fɔ k'a ye ne bɛ ko min na o tɛ ko wɛrɛ ye koyi Sherif Usman Madani Hayidara ka kalo ninnu a n'a ka kuma fila fɔ ni kuma kɛmɛ fɔ ni kuma 40 sugu bɛɛ fɔ olu kisɛ minnu bɛ bɔ k'a kɛ kalo ye dɛ o de ka jugu o ma a bɛ fɛ o de ka dabila n'o tɛ a m'a fɔ Berete ye nin fɔ tan Ala ma jɛn n'a ye a kɔni bɛ min na dɔrɔn faden bɔ nin na faden nin t'i donko ye faden bɔ nin na o tumana fadenya ko de don wa Berete ne ye Berete ye après ça quel rapport ça senifo ye ne yɛrɛ ye senifo ye ça quel rapport an mako bɛ min na o yala min bɛ kan ka fɔ Ala ta don wa Ala ta tɛ de n'aw y'a dɔn ne bɛ kan ka min fɔ ni Ala ta tɛ amenez des preuves o ma se delili ma o yanni aw b'a fɔ aw bɛ ne deli ko ne k'a dabila ne ka jumɛn dabila ne bɛ mun na ne kan ka min dabila Sherif Usman Madani Hayidara ka kalo yirali maaw la wa o de bɛ dabila wa n tɛ a ti dabila bi wa ni Ala sɔnna a ti dabila sini aw ko cogo di ne y'o de fɔ aw ye vous avez l'habitude de me corrompre a ma reçu aw bolo ne y'a fɔ aw ye ne taalen waju la Zegwa aw ka élément dɔ la kelen taara ne nɔfɛ radio la k'a bɛ taa ne fa enregistrement ma kɛ o la nka o seerew bɛ yen n'est-ce pas ne y'a fɔ aw ye fana ni ne n'aw sigila face à face tête à tête aw ɲɛmɔgɔ Sherif Usman Madani Hayidara f'aw ka kalanden laban cɛ kelen t'aw la min bɛ se ka ne lajɔ ni dalilu ye ne y'o fɔ aw ye donc maintenant il est lieu de faire quoi maintenant il est lieu de supplier o bɛ ka n deli de ko n k'a dabila c'est-à-dire n ye dɔ kɛ u ka karamɔgɔkɛ la n y'a bɔ k'a bɛn siɲɛ caman ni dalilu ye donc o bɛ ka n deli n k'a dabila maaw kana tigɛ u ka karamɔgɔkɛ la Ansardine maaw aw kana yɔrɔ sɛgɛn deli la deli t'a ɲɛ aw bɛ temps min kɛ ka ne deli dɛ a y'o temps de kɛ k'aw ɲɛmɔgɔ la sensibiliser aw k'a yira la karamɔgɔ i ye kuma caman fɔ kunun ani i bɛ ka min kɛ bi olu tɛ kelen ye donc anw tɛna se ka jɛn n'a ye i k'anw bɛɛ don jahanama kɔnɔ soit i bɛ Ala ta k'a ɲɛma walima anw bɛɛ tatɔ don aw kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na aw ma se k'o jɔyɔrɔ kɛ aw bɛ na faden sabali dɛ faden Ala kama dɛ faden Berete ne yɛrɛ Berete dɛ faden an bɛɛ ye siya kelen dɛ n'importe quoi n'an bɛɛ ye siya kelen ça quel rapport avec la religion k'aw minnu yalala k'aw de bɛ diinɛ dɔn o ye mun kalon kuma ye o ye mun kalon kuma ye maa ma tɛmɛ yan min ye diɲɛ bɛɛ munumunu o maa ma tɛmɛ min ye diɲɛ bɛɛ munumunu o ma dɔn wa diɲɛ bɛɛ yaalalen ni diinɛ dɔnni o ye kelen e taalen Makan e taalen Faransi e taalen Europe kuranɛ min bɛ Europe o kuranɛ kelen tɛ Afiriki wa yaala jɔyɔrɔ jumɛn bɛ diinɛ dɔnni na yaala jumɛn jɔyɔrɔ de bɛ diinɛ dɔnni na k'aw yaalala dɛ aw de bɛ fɛn caman dɔn dɛ Hayidara ye min fɔ dɛ aw de yaalala diɲɛ kɔnɔ k'a ye dɛ a yaalala diɲɛ kɔnɔ k'a ye e yaalala e bɛ Cameroun min na kuranɛ min bɛ yen o kuranɛ kelen de tɛ Mali la wa e bɛ se ka mun dɔn Cameroun diinɛ na k'o tɛ dɔn yan Mali la o fɔ kɛ o tumana diinɛ de i bɛ yaala ka taa diinɛ lajɛ yɔrɔ dɔ la wa ou bien diinɛ yirisun dɔ de turun bɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ t'i jɔ de k'a filɛ ou bien diinɛ baji dɔ de bɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ t'i jɔ de k'a filɛ ni maa min ma se yen k'o filɛ o tigi tɛ diinɛ dɔn o ye tiɲɛ ye wa o ye kalo de ye e taalen Amérique kuranɛ min bɛ Amérique o kuranɛ kelen de bɛ Afiriki e ka yaala ye mun s'i ma diinɛ ko la maa min tola yan Mali kɔnɔ ni ka diinɛ ɲɛɲini ani ile min bɛ yaala yaala de diɲɛ kɔnɔ jɔnni yɛrɛ de b'a dɔn min tola yan o de b'a dɔn k'aw de yaala yaala la dɛ aw de y'a dɔn a bɛ cogo min na dɛ ne ma jamana caman yaala dɛ jamana caman yaala nafa jumɛn de bɛ diinɛ na diinɛ ye min ye dɔrɔn kuranɛ ye kelen de ye i mana taa hali diɲɛ dan na o kuranɛ kelen de bɛ yen donc a dɔn dɔrɔn n'est-ce pas bref n tɛ fɛ ka kuma in jɛ yan comme a cɛ in a m'a tɔgɔ fɔ a m'a jamu fɔ k'ale bɛ Cameroun wa a ka numéro dilen filɛ nin ye diɲɛ bɛɛ ma n bɛ segin a kan groupe les croyants aw si kana a numéro in ta k'aw bɛ fɛn k'a la walima kuma fɔ a ma ou bien k'a jaabi a y'a to yen ne ye min kɛ o bɛ wasa kɛ n'a y'u ye deli banbali na sariya gɛɲɛ c'est-à-dire busanmisɛn cancani c'est-à-dire a gana u la quoi a gana u ɲɛmɔgɔ la parce que dalilu t'u bolo est-ce que a faamu
donc ni fana bɛ maa cancan i bɛ ka golo kan tuma min na a fana bɛ kulo misɛnnin min kɛ tuma min na i b'olu dɔw kun i b'olu lamɛn ten donc c'est-à-dire ils sont obligés parfois de crier nin ye kulo de ye n'i y'i den minɛ k'i bɛ ka bugɔ a b'i kanto i ma ko mama sabali i ka sabali k'ale to ten parce que i bɛ ka cili min don a la o bɛ ka golo kan donc ne ye dalilu min kɛ ka ninnu ci o bɔ man d'a ji la donc maintenant comme prévu tɛ yen ils sont là en train de me supplier ne ka sabali ala yɛrɛ kama ne ka bɔ nin ko in na ka bɔ ko jumɛn na a m'o fɔ aw ye dɛ wa ne de b'aw fɔ aw ye Haidara ka kalo ninnu a n'a ka maa kunkolo ɲagami ni maa kunkolo fereke ani kuma fila fɔ ni kuma 40 fɔ ani ka kuma dɔ fɔ kunun ko o man ka kɛ bi yɛrɛ k'a kɛ olu kuma ninnu ne bɛ kan k'o décortiquer n'aw bɛ k'a faamu dɛ a bɛ ka n deli ko n k'olu de dabila waati dabila Ansardine ma waati dabila yan'aw bɛ ne deli ko ne k'a dabila aw b'aw ɲɛmɔgɔ de a b'o de deli a ka maa kunkolo munumunu dabila a ka kuma fila fɔ dabila a ka kuma 40 sugu bɛɛ fɔ dabila ka ciw fɔ kunun ka tila ka ca kɛ bi a k'olu dabila a ka segin diinɛ yɛrɛ yɛrɛ ma n'aw ma se k'o kɛ k'aw bɛna don ne ni hakili de cɛ cɛ o cɛya kɔrɔbaw cɛ la o bɛ ne dafalen sɔrɔ o ɲɛ wa ni y'a daminɛ de min da ka d'aw la a y'a to a kɔnɔ ye sinon n'a y'a fɔ ne ye ne b'aw wɛntɛrɛ dɛ hali aw kan'a dɔ fɔ ne ye o ka fisa a ka fɔ ne ye parce que n'aw y'a fɔ ne ye dɔrɔn ne b'aw gundo tɔ bɔrɔtɔ k'a da diɲɛ bɛɛ ɲɛna o k'a dɔn k'a bɛ min na n'i bɛ min na ni can don o sera delili ma aw ye ne ye k'aw deli don jumɛn ni ne y'aw deli o ye moquerie de ye dɔrɔn ne bɛ se k'a fɔ Cherif Usmane Madani Haidara a kɛ ala yɛrɛ kama i k'an ka diinɛ to a ka lafiya o ye kuma n'a fɔcogo de ye quoi sinon deli tɛ o aw bɛ ka faamu wa d'accord an badenw an bɛ nin vocal in jɔ yan a bɛ faamu nin kɔfɛ ni maa min ma sɔn a yɔrɔ min ye n y'a fɔ cogo min na cɛ in ka numéro n bɛ n'a bila n ka archive la yanni wagati cɛ dɛ pour que tile filanin na n'a kuma nana wuli a ka numéro bɛ se ka sɔrɔ n bolo cogo min mais n'an taara yɔrɔ jan cogo de la n bɛna a ka numéro effacer dɛ ou bien n b'a bloquer est ce que a faamu n bɛna bila n ka archive la tile fila in na a tɛ mɛn Madara n'a bɛ mɛn kosɛbɛ pour que en cas ni kumaw nana wuli pour que a bɛ se ka vérifier cogo min na mais ni a mɛnna ni kuma ma bɔ a la ne fana ka ni téléphone tɛ numéro bɛ bila yɔrɔ ye dɛ a dɔ la soit n b'a bloquer ou bien n b'a supprimer a y'a faamu wa an b'a kɛ tan inchallah aw bɛ vocal in fana a bɛ nin fana kolonkolon ka taa d'u ma k'o fana lamɛn k'u ka deliba ninnu dabila sa a bɛ faamu wa sariya busanmisɛn bɛ kan ka gan o karamɔgɔkɛ la n'o yer'u la n'a ganna o la o bɛ min na o k'a dabila mais n'o ma se k'a dabila ko deli t'a ɲɛ n'o wala ma plus o b'a tɔ kɛ ka juguya plus an bɛ busanmisɛn don o fari fɛ fo k'o fari kalaya bɛrɛbɛrɛ n'o kɛla olu na exemple di tɔw ma an badenw an bɛ nin jɔ yan Ustaz Berete ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 50 ani saba a bɛ faamu wasalamu alaikum warahmatullah